berkat yang Bapak Ibu berikan. Boleh kembali ke tempat duduk sebentar. What a wonderful celebration at the end of an amazing week. Satu perayaan yang luar biasa di minggu ini. Now go quickly and quietly. Dan sungguh-sungguh luar biasa di tengah-tengah kita. Thank you for your blessings and prayer. Terima kasih untuk berkat dan doa saudara. I love Indonesia. Saya sungguh mengasihi Indonesia. Saya sungguh mengasihi Indonesia. Because God loves Indonesia. Sebab Tuhan terlebih mengasihi Indonesia. Amin. For just a few moments, Malam ini sebentar saja, I'll read two scriptures, saya mau memberikan kepada Bapak Ibu Saudara dua ayat, a couple of thoughts, beberapa gagasan and pemikiran, two personal stories and insights. perenungan, lalu juga dua kisah yang secara pribadi buat saya sebagai sebuah After I finish, the worship team will continue for a moment. Setelah nanti saya selesai membagikan ini, tim pujian pengibaran akan naik lagi sebentar. And Pastor Nico will give us final instructions as we leave this conference. Lalu Pak Niko akan naik memberikan instruksi sebelum kita menutup konferensi ini. Before we conclude in prayer. Sebelum nanti kita akan tutup di dalam doa. This passage of scripture I found, and it came to me in my daily devotion about 2 months ago. Kurang lebih 2 bulan lalu di waktu teduh saya, ayat ini muncul dalam waktu teduh It saya. just sort of jumped out at me. I've never seen it before. Seperti melompat kepada saya, sebuah ayat yang tidak pernah saya lihat dengan cara ini I've sebelumnya. read it, but I've never perceived it before. Saya membaca ayat ini, tapi cara lihatnya, pemahamannya It's found in Colossians 1 and 29. sangat baru. Kolose 1:29. And Paul says, Paulus katakan, to this end, pada saat inilah I strenuously contend aku terus-menerus memperjuangkan with all the energy Christ so powerfully works in me. dengan segala, saya terjemahkan langsung dari bahasa Inggris, segala energi yang Kristus berikan dan bekerja di dalam saya. And the word energy just jumped off the page. Dan dari terjemahan bahasa Inggris ini kata energi itu kayak lompat buat saya. It comes from a Greek word, energia. Dari bahasa Yunani-nya yaitu energia. It's usually translated as power or working. Diterjemahkan menjadi kekuatan, kuasa atau daya. Now let me say that the Holy Spirit is more than energy. He is the third person of the Trinity. Saya mau katakan begini, Roh Kudus lebih dari sekedar energi, tetapi dia adalah pribadi yang ketiga dalam Tritunggal. The Holy Spirit brings the renewable, sustainable energy of heaven into our life. Tapi Roh Kudus membawa energi surga yang terus-menerus diperbaharui dan terus-menerus dikembangkan di dalam kehidupan kita. Another scripture, Ayat yang lain, Matthew 16:18, Matius 16:18 in the Message version. dari terjemahan The Message. Jesus said, I'm going to tell you who you really are. Yesus bilang begini, aku akan kasih tahu kamu siapa kamu sesungguhnya. You are Peter, a rock. Kamu adalah Petrus, batu karang. This is the rock on which I will put together my church. Dan ini adalah batu karang di mana akan mengumpulkan gerejaku. A church so expansive with energy Gereja yang begitu dipenuhi dengan energi, that not even the gates of hell will be able to keep it out. bahkan pintu gerbang alam maut tidak dapat menahan-nahannya. The supernatural, inexhaustible energy of God Energi supernatural dan tidak ada habisnya dari Tuhan is living inside of us. hidup di dalam setiap kita. Let me say tonight, God is not tired. Saya mau katakan Tuhan tidak lelah, He is not weary. Dia tidak sedang He capek, is not depleted. Dia tidak sedang kempes. He can answer all of our prayers all at one time and still be filled with complete power and energy. Dia bisa menjawab semua doa kita di semua waktu, tapi kuasanya tetap penuh sepanjang waktu. When the day of Pentecost came, Ketika hari raya Pentakosta tiba, God's energy was on display. energi Tuhan itu dipertontonkan. Wind, Kapan? fire, Angin, api, tongues. bahasa lidah. People who were sitting got up on their feet. Orang-orang yang duduk tiba-tiba bangkit berdiri. God was bringing His energy into the church. Tuhan membawa energi yang masuk ke dalam gerejanya. And Jesus said, this is an ever
katakan ini adalah energi yang terus-menerus memperluas engkau, that will not be stoppable by the gates of hell. yang bahkan pintu gerbang alam maut tidak dapat menghentikan. Tonight, Malam the Holy Spirit Roh Kudus and His power dan kuasanya, is ultimately unstoppable. saya yakin sangat tinggal. Hallelujah! Haleluya. Satan was not able to stop the day of Pentecost. Setan nggak bisa menghentikan hari raya Pentakosta, But after the day of Pentecost, tetapi setelah hari Pentakosta he tried to stop this divine energy dia berusaha menghentikan energi kekal ilahi ini, from destroying his kingdom. dan untuk energi ini bisa menghancurkan kerajaan si And setan. when we read the book of Acts, we see him doing many things to stop this energy Dan untuk menghentikannya, Bapak Ibu baca, kita bisa merasuk banyak cara yang setan and lakukan to keep the church out of his territory. untuk membuat gereja nggak dekat-dekat sama teritorinya setan. He tried division, Dia coba dengan cara perpecahan, but the church got together and kept it together. tapi gereja mau bersatu, tetap He bersatu tried to sama-sama. distract them Dia berusaha, and focused on the main thing. tetapi gereja mengenali, tapi tetap berfokus kepada yang utama. He tried to dilute this energy Dia berusaha untuk menurunkan nilai energi Roh Kudus by duplicity and compromise, dengan berusaha berkompromi, dengan berusaha menduplikasi, by lack of integrity, dengan kekurangan atau tidak adanya lagi by integritas. the sin of Ananias and Sapphira. Contohnya dosa Ananias dan Safira. But God put an end to that. Tetapi Tuhan mengakhiri semua itu. And finally, what I really want to talk about tonight Dan akhirnya yang keempat yang saya ingin sungguh katakan, is he tried to stop the energy of God dia berusaha menghentikan energi kuasa Tuhan ini with discouragement dengan melemahkan semangat and energy depletion. dan berusaha untuk menipiskan, mengempeskan energi ini. From the very beginning, Dari sejak awal, pressure came against the church. tekanan-tekanan diberikan pada gereja Tuhan. By Acts chapter 4, Kisah Rasul pasal 4, the church is experiencing full-blown persecution. gereja mengalami aniaya besar-besaran. Satan was trying to discourage them. Setan berusaha melemahkan hati mereka. Discourage means to take the courage out of one. Melemahkan hati, bahasa Inggrisnya discourage, artinya mengambil, mencabut keberanian. The Sanhedrin told Peter and John, Kaum Sanhedrin katakan kepada Petrus dan Yohanes, you must not preach or teach in the name of Jesus anymore. kamu tidak boleh mengajar dan berkhotbah dalam nama Yesus lagi. And they threatened them. Dan kaum Sanhedrin mengancam Petrus dan Peter Yohanes. and John went back to the church. Petrus dan Yohanes kembali ke jemaat mula-mula. They said the same people that got Jesus crucified are threatening us. Mereka bilang ini, orang-orang yang sama yang mengancam Petrus dan Yohanes. Peter and John went back to the church. Petrus dan Yohanes kembali ke jemaat mula-mula. They said the same people that got Jesus crucified are threatening us. Mereka bilang ini, orang-orang yang sama yang menyalibkan Yesus mengancam kami. And the church Dan gereja prayed. berdoa. And they said, Mereka katakan, Lord, just like you healed the man at the temple Tuhan, seperti kau sembuhkan orang lumpuh di gerbang indah that brought this pressure, yang menghasilkan tekanan ini, do some more of it. Tuhan lakukan lebih Reach out lagi. your hand to heal. Ulurkan tanganmu untuk menyembuhkan lebih lagi. Make us bold to preach the gospel. Dan buat kami berani untuk memberitakan Injil. And the building Dan bangunan began to shake di mana mereka berdoa mulai with bergoncang the energy of heaven. dengan energinya salika di dalam gereja. Hallelujah. Haleluya. The pressure could not stop the Holy Spirit, Tekanan-tekanan tidak dapat menghentikan Roh Kudus. nor can it now. Bahkan sampai saat ini tidak ada satupun yang dapat menghentikan Roh Kudus. All over the world, Seluruh dunia, brothers and sisters, saudara-saudari kita, Christians, our brothers and sisters, orang-orang Kristen, saudara-saudari kita, are under pressure berada di bawah tekanan. as Satan tries to stop Saat setan berusaha menghentikan what the Holy Spirit wants to do. apa yang Roh Kudus mau kerjakan. You'll see a map on the screen Di layar kita akan lihat peta of the areas of most severe persecution in the world. area-area penganiayaan yang begitu merajalela, parah sekali di seluruh The dunia. darker areas Semakin gelap area are where the pressure is most intense.
intense. adalah di mana tekanan aniaya itu begitu kuat. You'll notice Saudara akan lihat a lot of it banyak dari area itu is in Asia. ada di benua Asia. It's estimated that 1 out of every 7 Christians in the world Menurut data 1 dari 7 orang Kristen di muka bumi is suffering severe persecution. menderita aniaya. But 2 out of every 5 Christians in Asia Tetapi 2 dari 5 orang Kristen di Asia are suffering severe persecution. menderita aniaya. The early church was persecuted greatly. Gereja mula-mula dianiaya dengan luar biasa. There was great pressure on them. Ada tekanan yang besar diturunkan, dicurahkan atas But mereka. Jesus said, Yesus bilang the ever-expanding energy bahwa kuasa energi yang terus-menerus will be memperluas unstoppable. akan tidak dapat dihentikan. Gates of hell will not stop it. Bahkan pintu gerbang neraka sekalipun tidak menghentikannya. Haleluya! One of the greatest seasons of persecution Salah satu musim aniaya terbesar happened under Emperor Diocletian. terjadi di bawah pemerintahan Kaisar Diocletius. Last month, my wife and I went to Croatia. It was beautiful. Bulan lalu saya dan istri ke Kroasia. We went to a city called Split. Kami ke sebuah kota, nama kotanya Split. And in Split, there is a large palace. Dan di kota Split ada istana yang besar. Big palace. Besar istananya. Where Diocletian retired. Di mana Kaisar Diocletius ini pensiun. This is just part of it. Ini cuma bagian dari It goes istana for itu. several city blocks. Dan ini istana ini sekian blok dari kota itu. Diocletian decided when he was emperor of Rome in about 300 AD Diocletius sekitar tahun 300 Anno Domini memutuskan sebagai Kaisar to Romawi do away with Christianity in the Roman Empire. untuk kemudian membuat sesuatu tentang Kristenan yang ada di bawah pemerintahan Romawi. And in 303 AD, Dan di tahun 303 Anno Domini he led one of the most severe persecutions in the Roman Empire of all time. yang memimpin sebuah aniaya terbesar yang pernah ada di bawah pemerintahan Kaisar Romawi sebelumnya. Christianity was outlawed. Kekristenan menjadi orang-orang Kristen menjadi Thousands and thousands of believers were killed for their faith. ribuan demi ribuan orang percaya dibunuh oleh iman mereka. For 10 long years, Selama 10 tahun yang luar biasa, the church endured pressure, intimidation, and death. gereja harus bertahan dari tekanan, intimidasi, bahkan maut. From 303 to 313 AD, Dari tahun 303 Masehi sampai 313 Masehi, Rome tried to exterminate Christianity. Kaisar Romawi berusaha menghancurkan Kristenan. However, Tetapi within a decade, dalam satu dekade, by 323 AD, di tahun 323 Anno Domini tahun Masehi, Christianity kekristenan was the pervasive, accepted religion of all of the Roman Empire. menjadi agama yang paling diterima di seluruh kekaisaran Romawi. Haleluya! Diocletian is gone, Diocletian sudah lenyap, but Jesus, tetapi Yesus he lives on and on and on. dia tetap hidup selama-lamanya. I want to say to you tonight, Saya mau katakan malam ini Bapak Ibu, the energy we have experienced in this meeting, divine, supernatural energy, energi kuasa yang kita alami dalam ibadah-ibadah kita, energi yang supernatural dan ilahi, fills us memenuhi kita, and ultimately will be unstoppable. dan pada akhirnya kuasa itu tidak akan terhentikan. We may be attacked, Mungkin kita diserang, we may be put down, mungkin kita dilemahkan, we may be outlawed, mungkin kita dianggap kriminal, they may try to crush us, mungkin orang-orang berusaha menekan kita. but this Christianity Tetapi kekristenan is itu a religion of the resurrected. adalah sebuah keyakinan atas kebangkitan. And when you try to kill it, it just keeps coming back and back and back. Dan ketika kau berusaha bunuh dia akan terus bangkit, bangkit dan bangkit. Haleluya! I want to make a couple of declarations tonight. Saya menyatakan beberapa deklarasi malam ini. I believe the Holy Spirit spoke to me a week or two ago about this moment. Saya percaya bahwa Roh Kudus berbicara di 1 atau 2 minggu lalu pada saya. I've argued with God about this.
Saya agak berdebat sama Tuhan soal ini. But this week it's gotten stronger and even clearer. Tapi sepanjang minggu ini semakin jelas. I want to say Saya mau bilang that in the 21st century, bahwa di abad 21, for every drop of Christian blood that is shed, untuk setiap tetes darah orang Kristen yang tercurah, thousands will be touched by the blood of Jesus. ribuan orang lain yang akan dijamah oleh darah Yesus. For every Christian believer that is put in prison, Untuk setiap satu orang percaya yang dipenjara, thousands will be set free by the power of God. ada ribuan lain yang dimerdekakan oleh kuasa Tuhan. For every church that is burned and destroyed, Untuk setiap satu gereja yang dibakar atau dihancurkan, 1,000 new churches will be planted. ada ribuan gereja yang akan terus ditanam. Hallelujah! Haleluya! In Rome, in the most difficult moment, Di Roma, di waktu yang paling sukar, they were 1 decade away from their greatest breakthrough. tetapi 1 dekade, 10 tahun berikutnya mereka mengalami I want terobosan. to say to my brothers and sisters around the world, including in Asia, Jadi saya mau katakan kepada semua saudara-saudari saya di seluruh dunia, termasuk di Asia, if you're under pressure, kalau kau hari ini buat tekanan, stand strong for Jesus. berdirilah teguh bagi Yesus. The energy of God will not be stopped by Bakar atau dihancurkan, 1,000 new churches will be planted. ada ribuan gereja yang akan terus ditanam. Hallelujah! Haleluya! In Rome, in the most difficult moment, Di Roma, di waktu yang paling sukar, they were 1 decade away from their greatest breakthrough. tetapi 1 dekade, 10 tahun berikutnya mereka mengalami I want terobosan. to say to my brothers and sisters around the world, including in Asia, Jadi saya mau katakan kepada semua saudara-saudari saya di seluruh dunia, termasuk di Asia, if you're under pressure, kalau kau hari ini buat tekanan, stand strong for Jesus. berdirilah teguh bagi Yesus. The energy of God will not be stopped by the gates of hell. Sebab kuasa energi Tuhan tidak dapat dihentikan oleh gerbang neraka sekalipun. Haleluya! Wow! The Holy Spirit spoke to me this week Roh Kudus bicara kepada saya minggu ini that many nations that have been extremely closed to the gospel bahwa banyak bangsa yang selama ini sangat tertutup untuk Injil in these next 9 years dalam 9 tahun ke depan are going to open in amazing way. akan terbuka dengan cara yang ajaib. There is going to be great freedom of the gospel in some of the places where there's been great restriction. Akan ada kemerdekaan untuk Injil yang luar biasa di daerah-daerah yang dulu sangat dibatasi untuk He Injil. also spoke to me Juga Tuhan bicara pada saya that some nations that have been greatly open for the gospel bahwa ada negara-negara yang terbuka luar biasa untuk Injil are going to begin to close. mulai tertutup. We must work while we can. Kita harus terus bekerja selagi kita masih bisa. Say amen. Katakan amin. We have been, in the last 5 years, Dalam 5 tahun terakhir ini, in a season of energy depletion in the body of Christ. kita ada di musim di mana energi kita berusaha terus dikikis di tubuh Kristus. But we have now entered a season of energy renewal. Tetapi kita sedang memasuki musim pembaharuan kuasa energi Tuhan. Hallelujah. Haleluya. The fire of heaven Api surga is burning in the church sedang membara di dalam gerejanya and will not be extinguished or exhausted. dan tidak akan pernah bisa dipadamkan atau dimatikan. Several years ago, Beberapa tahun lalu, 25 years ago, 25 tahun lalu, maybe more, maybe almost 30, mungkin lebih, mungkin nyaris. I was on a mission trip to Malaysia. Saya lagi misi ke Malaysia. We were traveling all across Malaysia, Kami berpergian di seluruh Malaysia doing small meetings, crusades in a variety of cities. melakukan ibadah KKR, ibadah We kecil were, di beberapa we were kota. on the north border near China. Kami ada di perbatasan utara We dengan were at a China, port city. ada di We kota-kota were at a pelabuhan, rubber plantation. ada di perkebunan The karet. plan was we would end our journey in Kuala Lumpur, KL. Rencananya adalah kami akan mengakhiri perjalanan itu di Kuala Lumpur, di KL. 2 weeks, 2 minggu. mostly no air conditioning. Enggak ada AC dalam I perjalanan. had eaten food I never dreamed I would eat on that trip. Saya makan makanan yang saya nggak pernah bayangin sebelumnya bisa saya makan
Singapore, Saya akan naik mobil, mereka akan bawa saya ke Singapura. where I had an early morning flight Kami akan terbang pagi-pagi benar. to get to my next appointment and to get home. Dan untuk sampai ke perjanjian saya berikutnya dan saya I pulang. was so ready. Saya udah siap banget pulang. So I preached. Jadi saya khotbah. People came forward. Orang-orang maju. I began to lay hands on them. Saya mulai tumpang tangan mereka. And finally, almost toward the end of the line, Dan akhirnya nyaris mencapai bagian I akhir. started to lay hands on a young lady. Dari barisan di belakang saya mulai tumpang tangan dengan seorang perempuan muda. And when I did, she just sort of went wild. Dan ketika saya doakan, tiba-tiba dia seperti liar gitu ya. She began to scream. Mulai teriak. And I realized quickly this was a demonic manifestation. Saya menyadari bahwa ini manifestasi roh jahat. So I didn't want to mess the meeting up, and I said to some of my team, take her in the back room and pray for her. Saya tidak mau membuat ibadah itu menjadi tidak terkendali. Saya katakan kepada tim saya, bawa ke ujung. I finished praying for everyone else. Saya doain semuanya. We went back to the pulpit. Kita balik ke mimbar. The pastor said amen. Pak Gembala katakan I amin. thought, thank God I'm getting in the car and I'm going home. Saya bilang, oh terima kasih Tuhan, saya akan segera Started out pulang. the door. Saya mulai berjalan ke And I pintu. thought, oh no. Saya pikir, aduh enggak. My team's back there with this lady. I better check all that. Tim saya masih di belakang dengan So ibu tadi. I went to this back room. Jadi saya pergi ke ruangan belakang. This young lady that her name we found was Jenny. Perempuan muda ini kami temukan namanya akhirnya She was on the floor. Dia di lantai. Someone had her legs and someone had her arms. Beberapa orang pegang kakinya, beberapa pegang tangannya. She was miserable. Dia dalam keadaan yang begitu menyedihkan. I thought, I can't leave this. Saya pikir nggak mungkin saya tinggalin gini aja I dong. really thought, hey, I'm God's man, so I'll take care of this. Saya pikir saya adalah hamba Tuhan, saya harus urus ini. It was about 11 o'clock at night. Kurang lebih di jam 11 malam Bapak Ibu. So I began to minister to Jenny. Jadi saya mulai melayani Jenny. I tried everything I knew. Saya sudah coba semuanya yang saya tahu. I said, I rebuke you in the name of Jesus. Saya sudah katakan saya tangking dalam nama Yesus. She said, I rebuke you in the name of Jesus. Dijawab balik, saya tangking kamu dalam nama Yesus. I said, I plead the blood of Jesus. Saya katakan aku curahkan darah Yesus atasku. He said the same thing. Dia bilang balik ke saya. 1 hour led to another hour. Sejam demi sejam berlalu. Every now and then it looked like we would get the victory. Sepertinya kita mau dapat kemenangan. There'd be a manifestation and we would defeat it, and it seemed peace had come. Dia manifest, tiba-tiba kita berhasil menaruh dia dalam gambar. But another manifestation came. Dia manifest lagi. 2 o'clock, Jam 2 pagi. 3 in the morning. Jam 3 pagi. By then I thought to myself, Pada saat itu saya pikir gini. I'm not going to make my flight. Aduh, nggak mungkin sempat terbang. But I got to stay here till we get the victory. Tapi saya harus tetap tinggal sampai kita menang. I was completely depleted. Saya sudah sangat dikempesi. So I was praying for Jenny. Jadi saya berdoa buat Jenny. And all of a sudden a man's voice came out of this young lady's body. Tiba-tiba dari tubuh perempuan muda ini muncul suara Voice laki-laki. was deep and loud, a man's voice. Suara laki-laki yang berat tetapi keras terdengar. And the man's voice said, Dan suara laki-laki ini kata, you are exhausted, kamu sedang lelah and I am going to win. dan aku yang menang. Now the devil's a liar, but he told the truth that night. Iblis itu tukang bohong, tapi malam itu dia ngomong jujur, saudara. And immediately, without thinking about it, Dan dengan cepat tanpa pakai mikir, I said, you're right. saya bilang, kamu I'm benar. exhausted, Aku capek. but God is not exhausted. Tapi Tuhan gak And pernah God is capek. going to win. Dan Tuhan selalu menang. Hallelujah. Haleluya. In just a moment, Dalam berapa momen, the Holy Spirit gave us a word of knowledge dalam waktu yang tidak lama, Roh Kudus kasih kata-kata marifat. that Jenny had been abused as a child. Di mana Jenny telah dilecehkan sebagai seorang. All of these demons had come Semua roh jahat ini masuk ke tubuh ini because of her bitterness and anger. oleh karena amarah. In just a moment, Dalam berapa momen, the Holy Spirit gave us a word of knowledge dalam waktu yang tidak lama, Roh Kudus kasih kata-kata marifat. that Jenny had been abused as a child. Di mana Jenny telah dilecehkan sebagai seorang. All of these demons had come Semua roh jahat ini masuk ke tubuh ini because of her bitterness and anger. oleh karena amarah dan kepahitan. The Lord showed me a little girl and I spoke to her. Roh Kudus tunjukkan kepada saya seorang anak kecil The love of God flooded the room. dan saya berkatakan dalam gadis kecil itu In just a moment, mengalir dalam waktu yang that ugly spirit roh yang sangat jelek pushed out of the room. berhasil keluar dari ruangan itu. And Jenny began to cry Jadi mulai nangis, and gave her heart to Jesus berikan hatinya and is kepada still Yesus. serving Him. Would you give God Sampai praise? hari ini tetap melayani Yesus.
conference. The spiritual forces in Asia are real. Penghulu-penghulu udara di Asia itu nyata. And they are at times severe. Dan di waktu-waktu tertentu We have brothers and sisters in this room who are living under great pressure. Ada saudara-saudari kita di ruangan yang mungkin hidup di bawah tekanan yang luar biasa. I want to encourage you. Saya mau kasih semangat ini buat saudara. God is working on it. Tuhan sedang bekerja. And if you get exhausted, Dan kalau misalnya engkau sudah sangat capek or are exhausted, atau sangat-sangat lelah, as you leave this conference, I want you to hang on to this scripture. saat kita pulang dari konferensi ini, mari berpegang pada ayat ini. Isaiah 40. Yesaya 40. Do you not know? Tidakkah kau tahu? Have you not heard? Tidak pernahkah kau dengar? The Lord is the everlasting God, the creator of the ends of the earth. Bahwa Tuhan adalah Allah yang kekal, pencipta langit dan bumi. He will not grow tired or weary. Dia tidak akan pernah menjadi lelah ataupun lesu. His understanding is unfathomable. Pengertiannya tidak dapat diselami. He gives strength to the weary Dia memberikan kekuatan kepada yang lemah lesu. and increases the power of the weak. Menambah-nambahkan kekuatan bagi mereka yang sedang lemah. Even youths grow tired and weary, Walaupun anak-anak muda menjadi lemah dan lesu, and young men stumble and fall. orang-orang muda tersandung dan jatuh. But those who hope or wait on the Lord Tetapi mereka yang berharap dan will menantikan renew their Tuhan strength. akan membaharui kekuatan They mereka. will soar on wings of eagle. Akan terbang seperti sayap burung They will berjawari. run and not grow weary. Mereka berlari tidak menjadi lemah. They will walk and not faint. Berjalan tidak menjadi lesu. Come on, give God praise. Kasih sorak-sorai paling dahsyat buat Yesus. Energia, the unstoppable Energi yang tak terhenti. energy. Kuasa yang tak terhenti dari Tuhan. Now, at every Empowered 21 conference around the world, I do what I'm getting ready to do, and then we're going to worship, and Pastor Nico's going to conclude. Di setiap Empower 21 Conference di seluruh dunia, saya lakukan apa yang harus saya lakukan setelah ini. If you're here tonight Pak Niko akan naik setelahnya. and you came to this conference Kalau saudara di sini malam ini datang konferensi, needing God to do something for you, memerlukan Tuhan lakukan sesuatu bagimu, but it hasn't happened yet. dan belum terjadi. You maybe need a healing. Mungkin saudara perlu kesembuhan. Some of you came exhausted. Beberapa saudara datang dengan kelelahan. You need your energy renewed. Kau perlu pembaharuan kuasa itu. Some of you came needing direction, needing a word from God. Beberapa kau perlu arahan, perlu pesan Tuhan yang khusus. Something inside you said, Dr. Wilson, I've hoped all week that my need would be met. Sesuatu dalam dirimu berkata, Dr. Wilson, saya berharap di minggu ini keperluan saya, pertanyaan saya terjawab. But so far it hasn't. Tapi sejauh ini belum terjawab. That you just stand up. Kalau saudara, Not everybody stand. Just if you have a need that God hasn't met yet in this conference. kalau saudara